Hey guys, good day. So dito tayo today, papunta tayo ng Lake Papanuepe. And para magbigay tayo ng konting saya, mamimigay tayo ng langis sa mga makikita nating kapwa rider, lalo na dito sa Lahar area natin. Let's go! Bossing, ilang litro langis mo dyan? Pang change oil. Walang laba rin. Thank you po. Thank you. Ano mga ako? Isod lang. Yun pala, basta naka-on. Boys, okay lang motor nyo? Langis oh, pang change oil. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Partner, pang change oil ang motor. Ay, thank you po, thank you. Kaya gusto pang change oil? Partner, pang change oil nyo. Sige po, salamat po. Balaklava. Thank you. Partner, gusto pang change oil? Ay, maraming salamat sir. Thank you sir. Balaklava. Okay. Saan kayo ba kakam sir? Try nyo sa pastry. Ay, guide kayo. Wala, kailan na namin. Day tour lang. Sige sir, sige sir. Partner, langis. Ha? Langis. Langis. Sige, Salamat. pang change oil. Yan. Mga pupagkas. Ano bang na? Sir. Yan, manjan nyo sir. Langis. Sige. Sige. Salamat. Partner, gusto mo langis? Pang change oil. Oh. Ito. Thank you. Ingat. Hello, hati-hati kayo. Wah, magiging. Boys, gusto nyo langis? Pang change oil? Ah, sige bro. Walang laban. Thank you po. Ingat po. Ay sir. Balaklava. Ay, thank you sir. Alright, naubos na yung langis natin. So, next time ulit.